This is the most memorable day of Atliter, celebrating her 72nd birthday today. Live daw. Live mga iPhone. Naik ang ilay. Wala si ate po. Yung cake. Yung cake. A very special cake. Kunting. Yung ibigay ng Wow, ang ilang bula-bula. Chicken. Ha? Oh, ipaad to pag yung Manila. Oh. Hindi man doon maklaro. Sabihin nila yung mga na may light na. Chicken. Taninson. O, ang litson. Ay, isa na lang ako to sa Ito na siya. Beef steak, but Wow. the sauce is separate. Lipstick, eh? Eh. Lipstick. Sinita? And there is a payag. Sa payag, ini ate. Yung cake. Litson. Itong pa.
I-reset unsa ang 72 nga number. Kay 72 man ka, di ba? So, ang 72 nga number is abundance and fulfillment of your desires. So, ang 72 nga number, bot pasabot sa abundansya, and then spiritual enlightenment, then katumanan sa tanan nga mga tinguha sa imong kasing-kasing. So karon nga tuig mao na ang irigalo sa Ginoo sa imuha. No, kung unsa tong gi-desire nimo sa imong kasing-kasing with your age na 72 nga maoy bot pasabot the fulfillment of all your desires. Amen. Amen. So, Amen. ito diri sa verse Isaiah 46 verse 4. Verse 4. I will be your God throughout your lifetime until your hair is white with age. I made you and I will care for you. I will carry you along and save you. So, ingon diha sa verse Isaiah 46 4, ingon diha ikaw ang Ginoo mahimo nimong Ginoo sa tibok nimong kinabuhi hangtod nga ingon pa mamuti na ang imong buhok o akong buhok ang Ginoo magpabilin nga magbantay sa imuha magasiman ingon pa diha God will care for you. Ingon si God, I will care for you and I will carry you. But pasabot sapnayon kaniya sa panahon nga naa ka sa pagsubo, sa panahon nga naa ka sa problema, sa panahon nga naa kay gibati. Basta imong timan-an nga karon nga tuig mo ni ang tuig nga diin i-fulfill ni Lord ang desire sa imong kasing-kasing. That's the meaning of number 72. Amen. 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 So mag-pray ta. Most gracious and loving Father, we thank you for this opportunity and privilege, O God, for another year na imong gihatag kang Ate Esther. Lord, with this age na 72, mo ni ang imong regalo sa iyaha. Na Lord, mapulfill ang tanan nga desire sa iyang kasing-kasing. Salamat po Ginoo nga bisan ang tinguha, Lord, sa kaayuhan, sa panglawas imong ihatag sa iyaha. Tinguha Ginoo sa unity sa iyang mga igsuon, imong irigalo sa iyaha. Tinguha Ginoo nga makauli siya karon nga dinhi sa Pilipinas, Lord, kana nga desire imo nang i-fulfill. Tumala Ginoo sa number 72 nga edad ni Ate Esther karon nga tuig. Father, I pray nga imo pang Ginoo lugwayan ang iyang kinabuhi. Hatagan nimo siya long and satisfying life. Salamat sa kinabuhi sa iyang mga anak nga padayon Ginoo nga nag-atiman sa iyaha, nagsuporta sa iyaha. Salamat sa daghan pa nga mga blessings nga imong ipiyang ngadto kaniya o sa tibok niyang family. Salamat Ginoo nga bisan sa pinakatinguha sa iyang kasing-kasing. Karon nga tuig Lord, imo nang irigalo kang Ate Esther, imo nang i-fulfill, O God. And right now, Lord, we also declared, O God, healing Ginoo sa iyang gibati, sa iyang ulo, sa iyang lawas. Lord, dili ka malimitahan. Even though nasa sa Australia, narami sa Pilipinas, apan ang imong kamot, dili mubo, pali mo makabot si Ate Esther karon nga panahon. And right now, O God, I declare total healing. Lord, kuha ang labad sa ulo, kuha ang sakit sa lawas. Make this day, O God, nga magmalipayong si Ate Esther. Lord, among cry out sa imuha nga bisan Ginoo ang iyang pagbati karon imong hupayon nga maoy pinaka the best nga regalo nga imong ihatag sa iyaha. Salamat Ginoo nga imo pang ginugay niyang kinabuhi. Napakay purpose, napakay plano, napakay buhaton Ginoo sa iyang kinabuhi. And Lord, salamat sa mga kaabundansya nga iyang gi-share nga ni kanamo Lord. Ako mga pag-ampo nga ibalik nimo ni sa makadaghan nga pamaagi. Lord, ibalik nimo for good health, ibalik nimo for protection, ibalik nimo for finances, ibalik nimo for promotion sa iyang mga anak, ibalik nimo for protection sa iyang mga apo, ug sa tanan nga connection sa iyang kinabuhi, even sa iyang mga igsuon, even Ginoo sa mga tawo Ginoo na kanunay o Dios nagahangyo ug nagaduol sa iyaha. Lord, I pray
nga karon nga tuig, karon nga adlaw imong ipasinati kaniya ang kalinaw, kalipay, even pa man Ginoo nga maglantaw lang siya sa amo nga nag-celebrate ni siyang birthday. Lord, salamat kaayo sa kinabuhi ni Ate Esther. Salamat sa iyang kasingkas. Ingon ikaw sa imong pulong, unsa man ang among gitanom diha sa imong gingharian, imong ibalik, Lord. Whatever gitanom ni Ate Esther, ibalik nimo sa iyo sa kadaghan nga mga higayon, Ginoo. And Lord, salamat. May the cry of our heart, oh God, ma-fulfilled. And we pray and we ask you, may it be, Lord, a birthday gift para kang Ate Esther. Lord, wala man mahatag nga regalo sa iya, ha. But our prayer this morning, as we cry out, Lord, diya sa imong trono, as we go diya sa imong trono, Lord, we ask you, please, Lord, Ginoo, ihatag din, Lord, na regalo sa iya, ha. Lord, nga karon nga adlaw magmalipayon siya even sa maglantaw sa amo, Ginoo. Lord, i-bless ang iyang mga anak sa mo'y nag-surprise sa iya, ani. Lord, especially si Bryce, salamat sa kinabuhi, Ginoo. Let it be, Lord, na kanina mga blessing imong ibalik sa iya sa kadaghan nga mga pamaagi. And this good, Lord, that we're going to partake, oh God, karon nga kautuhon, Lord, maghatag lamang og nourishment sa among mga body. We speak, oh God, good nutrients lamang, Lord. And we say no sa mga dili maayo nga mga nutrients. And Lord, today, among gidekarahan that the 72 years of Ate Esther mapulfill ang tanan nga mga desires sa iyang kasing-kasing. To the glory of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, te, and salamat kaayo. Alina, dali na. Thank you, te. Salamat.